دوستان عزیز اکنون میگذاریم به مسئله پنجم. و من الکی آن رو در اکران گذاشتم. در نیروگاه برقی اتمی تواناییش 500 وات در دام یک شبانه روز چقدر ماسه اورانی 235.92 صرف می شود؟ ضریب کار فویدانک نیروگاه را 27% پنداشته به نظر گیرید که در هر یک اکت تبدیلیابی انرژی 200 مگا الکترون ولت خارج می شود. اکنون ببینید در اینجا توانایی نیروگاه برقی اتمی 5000 کیلووات. من در اینجا خطا کردم، 500 خوندم. 5000 کیلووات. در اینجا من داده ها را ترتیب دادم. 5 ضرب 10 در درجه 6 وات در دام یک شبانه روز اگر به ثانیه گردانه می شود 86400 ثانیه. آن را چنین نوشتن ممکن است 86 را از 10 4 ضرب 10 در درجه 3 ثانیه و کوفیشنت کار فویدانک یا اینکه ضریب کار فویدانک نیروگاه 27% است. اکنون ببینید نیروگاه برقی اتمی 5000 کیلووات انرژی توانایی دارد، ولی این توانایی البته توانایی که هنگامی تقسیم شوی یادروی اوران به عمل می آید و زیادتر است و از آن همون تنها 27%ش یعنی 27%ش به توانایی آن همین نیروگاه صرف می شود. اکنون بینید یعنی آن همین توانایی که نیروگاه دارد این توانایی فویدانک است. توانایی پوره را تقسیم شوی یادروهای اوران حاصل می کنند در واحد وقت. در هنگام تقسیم شوی یک یادروی اوران 200 مگا الکترون ولت انرژی خارج می شود و ما باید یابیم که چقدر ماسه اوران صرف می شود. یعنی ما در اینجا از فرمولای مقدار ماده استفاده میبریم. و میبینیم که چی شماره یادروهای اوران که برعکس یعنی شماره یادروهای تقسیم شده اوران چقدر است. یعنی انا همین فرمولا رو ما استفاده برده میتوانیم n تقسیم n اوگادرو برابر است به ماسه که ما باید آن را یابیم به ماسه مولیاری اوران. این البته در شرط مثلا m کلان به ما معلوم است الکی و آن به 235 برابر است. یعنی ماسه اتمی در اونجا آورده شده است. ماسه مولیاری هم آن همون ماسه اتمی ضرب 10 در درجه مینوس 3. خلاصه ماسه مولیاری به ما داده شده است. اکنون از اینجا ما میتوانیم شماره n رو یابیم. شماره یادروهای اوران که در تقسیم میشن و انرژی جدا میشن. n برابر است به n اوگادرو ضرب m تقسیم m. ما این رو یافتیم. بعد ما میدونیم که هنگام یک تقسیم شوی یک یادروی اوران 200 الکترون ولت 200 مگا الکترون ولت انرژی خارج می شود. یک برابر است به 200 مگا الکترون ولت و هنگام n تا یادروی اوران تقسیم شدن انرژی پورا برابر می شود به آن همون n ضرب 1. n رو میگذاریم در جایش. آن همین n رو میگذاریم. حاصل میکنیم که n اوگادرو یک m تقسیم m کلان. آن همین مقدار انرژی در دام یک شبانه روز خارج می شود و این انرژی را البته ما اگر انرژی که در واحد وقت این می شود همون توانایی پوره که خارج حاصل می شود، ولی از این توانایی تنها 27%ش به توانایی فویدانک می رود. یعنی در اینجا ما میتونیم باز گذاریم در جای
тавоноии пурра баробар аст ба n авогадро e1 m тақсими массаи калон ва вақти тав. акнун аз формулаи коэффициенти кори фоиданок ё ин ки зариби кори фоиданок истифода мебарем. тавоноии фоиданок тақсими тавоноии пурра зарби 100%. аз ин ҷо тавоноии фоиданокро меёбем, дар асл меёбем, чунки он маълум аст, вале биёед тавоноии пурраро меёбем, чунки тавоноии фоиданок маълум аст. тавоноии пурраро ки ёфтем, мешавад ки 100% тақсими eta зарби тавоноии фоиданок. ман дуруст навистам. ҳозир як бор месанҷам. бале, акнун тавонои дар ҷои тавонои пурра на инро мегузорам. дар ҷои тавонои пурра мегузорам n авогадро e1 m тақсими m тав баробар аст ба 100% аз тақсими eta зарби тавонои фоиданок ки ба мо маълум аст. ин модулаи охирини мо буд. мо аз ин ҷо метавонем дарҳол mро пайдо кунем. биёед меёбем онро. m баробар мешавад, ин тарафи касри мо ҳамин тавр мемонад. биёед 100% тақсими eta 100% тақсими eta зарби хати каср. дар сурат дорем тавоноии фоиданок m тав. дар махраҷ дорем n авогадро e1. ана ин аст формулаи охирине ки мо бо он кор мекунем. акнун дар ин формула танҳо қиматҳои ададиро гузоштан лозим аст ва қайд кардан зарур аст ки электронволт чист. электронволт, як электронволт корест ки ба электрон ҳангоми 1 волт будани фарқи потенсиалҳо энергия мебахшад ба як электрон. яъне ҳозир ман як электронволтро ҳосил мекунам. як электронволт яъне ин баробар аст ба як электрон ба 1 волт, яъне энергия мебахшад. ана ҳамин коре ҳаст ки электрон соҳиби энергия кинетикӣ мегардад. як электрон 1/6 зарби 10 дар дараҷаи минуси 19 кулон зарби 1 волт. ин мешавад электронволт. 1/10 ба ҷоул агар ишора кунем 1/6 зарби 10 дар дараҷаи минуси 19 ҷоул. ин мешавад 1 электронволт. акнун 200 мегаэлектронволт, яъне e1-ро ба ҷоул ишора мекунем. e1 баробар аст ба 200 мегаэлектронволт. инро мев мегӯянд, яъне мегаэлектронволт. 200 мега ин 10 дар дараҷаи 6 аст, яъне миллион аст. боз зарби 1/6 зарби 10 дар дараҷаи минуси 19 ҷоул. ва ин баробар мешавад ба ҳозир ман мебинам 200 зарби 1/6 320. боз дорем 10 дар дараҷаи минуси 19, 10 дар дараҷаи 6 мешавад 10 дар дараҷаи минуси 13 ва 320-ро 0-ро мегирем 32 зарби 10 дар дараҷаи минуси 12 ҷоул ҳангоми тақсимшавии як ядрои уран. акнун формулаи кории мо ана ҳамин аст. менависем m баробар аст ба 100 тақсими 27. фоизҳо ихтисор мешаванд.
тавонои фоиданок 5 зарби 10 дар дараҷаи 6 массаи молиявӣ 0,235. мо онро ба килограмм тақсими мол мегардонем. Зарби тави мо 86-ро аз 10 4 86 зарби 10 дар дараҷаи 3 тақсими адади авогадро 6 зарби 10 дар дараҷаи 23, вале боз зарби 32 зарби 10 дар дараҷаи минуси 12 баробари акнун ҳисоб кардан лозим аст. 1,958 1,96. як бори дигар ин килограмм агар ба грамм гардонем м баробар мешавад ба инро боз барои ба грамм гардондан ина бо 1000 зарб кардан лозим аст. Мешудааст бо 1000 ки зарб кунем 19,6 грамм 1,96 1000 зарб калем 19,6 грамм. ба фикрам дуруст аст. ин буд масъалаи панҷуми олимпиадаи синфҳои 10.